Pozdrav youtuberi, pozdrav pratioci kanala Alex855 Tools. Danas na recenziji imamo jedan novitet iz Lidla. U pitanju je akumulatorski udarni odvijač za točkove, novi model koji je od ove godine u prodaji u Lidlu, prvi put kod nas u Srbiji. U pitanju je model pod oznakom PA-SSK20Li B2. Napominjem, ovo je nova verzija. Do skoro se prodavala A1 verzija. Imate 3 godine garancije. Naravno, sačuvajte račun, fotokopirajte. Piše da ima uključenu bateriju 200V litijum-ionsku od 4 ampera. Maksimalna brzina rotacije bez opterećenja je do 2300 obrta po minuti. Broj udara po minuti od 0 do 3000. Maksimalni obrtni moment 400 Nm i u otezanju i zatezanju. Ima 5 nivoa podešavanja sile, 100, 150, 200, 300, 400. Dakle, isto kao i kod A1 modela. Piše da je prihvat za standardne gedore od pola inča ili ti 12 mm. Ovde piše da su baterije kompatibilne sa svim par-side-ovim uređajima na 20V i piše da ima brzi punjač koji ovu bateriju puni za sat vremena. Da otvorimo pakovanje da vidimo ima li nekih razlika u odnosu na A1 model. Kofer standardni za zelene par-side-ove alate crne boje. Otvorimo pakovanje i vidimo unutra noviju verziju aku udarnog odvijača PA-SSK20Li B2. Jako i dosta je vizualno sličan sa A1 modelom, ima nekih sitnih razlika, to ću vam kasnije pokazati. Uključene su 4 duboke gedore od hrom vanadijum čelika 17, 19, 21 i 22 mm. I ovdje imate brzi punjač sa hladnjakom koji ove baterije puni za sat vremena. Punjač je, kao što vidim, isti kod A1 modela. Razlika je samo u estetici. Ovde imamo beli print na gore gde piše par-side. Ovde imate mesto za još jednu bateriju od 4 ili 8 ampera. Da pogledamo i sam uređaj. Vizualno je skoro pa isti kao stariji A1 model. Prva razlika koju sam primetio je dole kod odabira sile imate zatamnjenu plastiku, ali sve se to jasno vidi. Znači, podešavanja 100, 150, 200, 300 i 400 Nm. Druga razlika je u preciznosti prekidača. Razlika je i ova tamnija siva plastikica pozadi. Ovdje imate kopču za pojas koja se ne može prebaciti sa druge strane. Dole imate LED radno svetlo koje svetli u zoni rada. Interesantno je da kod zelenih aku alata jedino na ovom i prošlom udarnom odvijaču ostane svetlo aktivno još 10-15 sekundi od puštanja prekidača, jer kod svih zelenih aku alata se momentalno gasi, sem kod njega i kod prethodnika. Dalje, razlike su i u nalepnici. Crna nalepnica i druga fabrika. Ovo je Grizzly Tools. Prvi model je proizvodio Kompenas.
ergonomski jako lepo leži u ruci. Gore imate natpis da može da bude ovdje vruće, ovo je aluminijum. Ova četvrtka je kod A1 modela malo bila kriva, ne samo kod mene, neki ljudi su mi pričali, ovdje je za sada fantastično izbalansiran. Princip stavljanja nastavnih ključeva je na sistemu trenja. Ovdje imate ovaj osigurač i samo gurnete. Isto tako se i lako vadi. A da vidimo kako on radi. Evo nas pored točka automobila da odvijemo ovaj vijak u modu 400. Priterujem i stežem moment ključem na 100 Nm. I čekamo klik. Imamo 100. Na uređaju stavljamo 100. Baterija puna. Da vidim. Imamo 100. Priterujemo. Ključ sam stavio na 140 Nm, da stegnemo vijak na 140. Čekamo klik. Idemo 140. Na uređaju stavljamo, ja se nadam da vidite, 150. Da imamo šta kaže. Imamo tu nekih 140-150. Stavio sam moment ključ na 190 Nm. Pa ćemo probati u modu 200. Čekamo klik. Idemo 200, odnosno 190. Idemo u modu 200. Da probam. Očigledno je 200 slab. Idemo na 300. Je odbio, to sam primetio kod A1 modela da je na nižim obratajima malo lenjaviji. Ali mislim da je ovaj jači malo u celoukupnoj snazi na 400 Nm. To ćemo provjeriti na sljedeći način. Kako ćemo provjeriti ovu silu? A1 model, na primjer, nije mogao da odbije. Pustit ću vam možda insert i slip. Kucanje na 400 Nm sa performans modelom. Da probamo sad kako ćemo nabaviti zeleni 400, da li će moći. Nema teorije. To znači da
je njegovih 400 metara, 400 Nm jače nego kod zelenog na 400 Nm. Nije mogao da odbije kad performans stegne na 400 jer on je ipak jači. Ima brushless motor, ovo je motor sa četkicama. Ajde da stegnemo mi prvo na 400 Nm sa performansom. Dobro kucanje. A1 nije mogao da olabavi 400. Mi ga sad stavljamo na ovaj B2 na poslednji podeok, odnosno na 400 Nm. Ovo gore šraf da vidimo šta kaže. A1 nije mogao to sam siguran. Ili je trebao da se muči po 2-3 minuta. Stegnuo sam motorom, ovim uređajem sa četkicama, sada da vidimo kako odvija. I to nije ni 400, to je preko 400 jer je performans u odbijanju deklarisan kao jači. Da vidimo kako odvija i njegovih 400 performans. Boga mi, namučio se. Znači da je ipak ova verzija jača od A1. I za kraj ovog videa neke moje impresije i utisci. Mislio sam da je B2 verzija neozbiljnija, ipak videli ste da je uspeo da se poravnja i sa brushless performansom koji je neuporedivo glomazniji i sa brushless motorom. Iznenađen sam tom maksimalnom silom. Moje mišljenje, pošto nemam onaj kamionski kilo ključ, da je B2 verzija jača od A1 verzije. Promenjena je fabrika, A1 je bio, mislim i ostao, još uvijek ga koriste automehaničari i ne mogu mu ništa. Treba samo da se dokaže da bude kvalitetan kao on. Nadam se da će biti. I to je pun pogodak. Neko je izmerio, ja nemam uređaj za merenje brzine rotacije vretena, da se on malo brže okreće od A1 modela, mada na specifikaciji to nije navedeno, isto je, ali znam sigurno za jedan video snimak gde je čovjek izmerio da je oko 150 obrtaja do 200 brži od A1. Možda i to uticalo na tu završnu, odnosno najjaču silu, i mislim da ako ona imao pravih 360, mislim da ovo ima više. To je bilo to za ovaj video. Novi B2, nema sleep mod. Što se mene tiče, apsolutna preporuka i za profi upotrebu, s tim što on ne može da odvija neke ekstremne sile, zato je više performans od 1356 za putnički program, ne mislim za kombi, za automobile. Ovo je pun pogodak. Mi se vidimo u nekom novom klipu i u nekoj narednoj recenziji. Do tada, pozdrav!